छुपा लेना उसको। इंशाअल्लाह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही दिलचस्प और फैसलाकुन होने वाली है। हदीस पाक का मफहूम है कि निकाह जितना सादा और कम खर्च होगा उतना ही बाबरकत होगा। उसी चीज़ से सबक लेते हुए हमने अपना इलेक्शन जो है तो वो कम खर्च और सादा करने की कोशिश की और बड़ी सादगी के साथ हमने अपने मुद्दे, अपनी बातें इस मंशूर के ज़रिए पूरे शहर में घर घर पहुंचाने की और खवास तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसमें हमने जो काम इससे पहले जिक्र किया था उनका यहाँ सबूत के साथ फुटेज है और मीडिया के अफराद इंशाअल्लाह साथ दें तो हमने जो वीडियो इसके ऊपर बनाई है तो उसको एम्बेड कर दीजिएगा ताकि आवाम जो है जो काम हुए हैं तो वो हमने देख लें। और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कोई मामूली नहीं हुए। 850 करोड़ रुपए के काम एनजीटी की पिटीशन के तहत, कोर्ट के ऑर्डर के तहत हुए हैं। तो एक एमएलए को 5 करोड़ रुपया साल का फंड मिलता है। उस एतबार से आप देख लीजिए कि किसी भी एमएलए को 50 साल लगेंगे इतना फंड, 50 साल से ज़्यादा वक्त भी लग सकता है इतना फंड लाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम पिटीशन के तहत हुए हैं 850 करोड़ रुपए के, तो इन कामों की खास बात यह है कि इसके अदालती सबूत हमारे पास मौजूद है और इन्हें कोई भी सियासी लीडर इसका झूठा क्रेडिट नहीं ले सकता या आपको इनकार करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके अदालत के जो मुकम्मल पुख्ता सबूत है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और इसकी तफसील हम मीडिया के अफराद तक पहुंचा चुके हैं। वो वीडियो के अंदर उसको लगा देंगे, आप उन कामों को ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात यह कि इन कामों को देखने के बाद आप ये खुद तय करेंगे कि ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन खिदमत और गफलत का इलेक्शन है। एक तरफ तो बिना किसी सियासी ओहदे के इतनी बड़ी खिदमत अल्लाह ताला ने हमसे ली, हमारे ज़रिए से ये काम करवाए, और दूसरी तरफ एक साबका और मौजूदा जो हमारे एमएलएज हैं और दूसरे लीडरान हैं, चारों जो सियासी उम्मीदवार जो मैदान में ज़्यादा अक्सरियत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं बज़ाहिर, तो उन ओहदे पर होने के बावजूद भी उन्होंने इतने सारे काम नहीं कर सके, परफॉर्मेंस नहीं दे सके और आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे गफलत बरती उन्होंने। इसलिए ये इलेक्शन अच्छाई बुराई का नहीं बल्कि खिदमत और गफलत का इलेक्शन है। और जो खिदमत हमारे पिटीशन के ज़रिए से जो शहरियान की हमने की है, शहरियान अगर इस पर गौर करें और काम की, तामीर की, तरक्की की बुनियाद पर अगर वोटिंग करें तो कोई ये शहर का मुस्तकबिल महफूज रह सकेगा। और अगर कभी आपने जज्बात में बरादरीवाद को देखकर, अपने ज़ाती मुफादात को देखकर और झूठे वादों पर यकीन करके अगर आपने वोटिंग की तो इससे शहर का मुस्तकबिल जो अब तक के तबाह होता आया है मज़ीद खतरे में पड़ेगा, मज़ीद नुकसान में पड़ेगा। फिर हम बाद में अफसोस करते हैं कि कोई अच्छा उम्मीदवार मैदान में आता नहीं, कोई काम करने वाले लोग मैदान में आते नहीं। तो हमने अपने हिस्से का काम भी किया और आपके सामने उसे सबूत के साथ पेश भी किया, अपनी उम्मीदवारी जाहिर करके हमने अपनी हुज्जत तमाम कर दी। अब ये आप लोगों की, शहरियान की जिम्मेदारी है, खासतौर पर तालीम याफ्ता तबके की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को आवाम तक के पहुँचाएँ, समझाएँ। आपकी वक्त है, वक्त हाथ से गया नहीं है, वोटिंग के लिए अभी वक्त है। उससे पहले आप अपना फैसला तब्दील भी कर सकते हैं, बेहतर फैसले की तरफ आप आ सकते हैं। अल्लाह आप लोगों के दिल में अच्छी बात डाले। ये इस दुआ के साथ मैं आगे की बात शुरू करता हूँ। देखिए, जो हमारे मंशूर में हमने जो मंशूर के ऊपर ही ज़्यादा बात करना मुनासिब है कि अपनी जो काम हमने किए, इससे पहले हमने उसका जिक्र भी किया था। अभी वीडियो फुटेज के जरिए आपको वो नज़र भी आ रहे होंगे स्क्रीन पर इंशाल्लाह, कि हमने अपनी ग्रीन मालेगांव ड्राइव मुहिम के तहत 5 लाख दरख्त लगाने का जो अज़्म किया था उसमें हज़ारों दरख्त लगाए हैं। और उसके बाद एनजीटी में पिटीशन दाखिल की थी हमने और अवामी मुतालबात रखे थे, तो कोर्ट ने एक जॉइंट इंस्पेक्शन कमेटी नामजद की थी और उसने अवामी मसाइल को सुना था, हमारे भी तमाम मुतालबात को सुना। उसके ऊपर उन्होंने सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को पेश की, जिसके तहत कोर्ट ने अहकामात सादिर किए जॉइंट सेक्रेटरी को और तमाम हुकूमत के जो महकमे हैं उनको, और आदेश दिए कि ये तमाम काम जो बुनियादी सहूलियात इस शहर के अंदर नहीं है उन कामों को मुकम्मल किया जाए।
उस पिटीशन के ज़रिए से सबसे पहले तो ये कि हमने वाटर पॉल्यूशन की शिकायत की थी, तो उसके ज़रिए से एसटीपी प्लांट का ऑर्डर आया 119 करोड़ रुपए का, जो मालदा में मुकम्मल भी हो गया। उसकी फुटेज भी आपको इंशाल्लाह मीडिया के जरिए दिखाई जाएगी। मौसम नदी, गिरना नदी, आवाड़ी नाले से गिरना डैम में रोजाना कचरा बहकर जाया करता था। कुछ बरसों के बाद पानी जो है वो पीने के लायक नहीं बचता था, तो और आने वाली नस्लों को इससे तकलीफ होती। तो दूरअंदेशी के पेश नज़र हमने ये मुतालबात रखे थे, और ये प्रोजेक्ट अब मुकम्मल हो गया है। और इस प्रोजेक्ट से आप वो कचरा, गंदगी जो बहकर गिरना डैम में जाया करती थी, उसे रोक लिया जाएगा, और गिरना डैम से आज हमें और कल हमारी नस्लों को इंशाल्लाह साफ पानी मिल सकेगा। और किडनी डायलिसिस के जो पेशेंट है, खुजली के, डायरिया के जो पेशेंट्स हैं हमारे गांव में जो बढ़ रहे हैं मुसलसल, उन्हें उन अमराज को कम किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा। जिस तरह आयशा हकीम साहिबा ने फिल्टर प्लांट बनाया था और उन्हें शहर की आवाम दुआ में याद रखती है, हमें उम्मीद है कि हमें भी आपकी दुआ में आप याद रखेंगे। इसके अलावा हमने डस्ट पॉल्यूशन की शिकायत की थी, तो कोर्ट के ऑर्डर पर, कोर्ट के आदेश पर तमाम शहर में मेटालिक रोड, सीमेंट कंक्रीट की जो मजबूत सड़कें हैं वो बनाई गई हैं। हालिया दिनों में जो बनी है, आगरा रोड है, मोहम्मद अली रोड है, तमाम बड़ी सड़कें जो हालिया दिनों में जो प्रेजेंट डेज में बनी है अभी, तो वो कोर्ट के आदेश के तहत ही बनी है। और इसी के साथ साथ धूल झाड़ने वाली मशीनों को भी कारपोरेशन ने खरीदा है, उसी ऑर्डर के तहत वो काम भी हुआ है, जिससे शहर की धूल को कंट्रोल किया जा सकेगा। इसके अलावा 550 करोड़ की रकम से अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम जारी है शहर में, और इसके जरिए से शहर में जो मच्छरों की बहुतायत है, जो आपके बच्चों का, हमारा जो खून चूसते हैं मच्छर, और जो गंदगी रहा करती है, तो उस पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन शहरियान को इस बात के लिए मैं आगाह करना चाहूँगा कि जो काम हो रहा है 550 करोड़ रुपए का, तो उसमें बिल्कुल इंतहाई ख़राब क्वालिटी के पाइप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और पूरा अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो पूरा निज़ाम है तो वो नाकिस हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। कुछ ही महीनों में चौकअप हो जाएंगे पाइप, क्योंकि ये जो सियासी लीडरान का, ठेकेदारों का नेक्सस है, वो इसके अंदर एक्टिव है, और वो बहुत ख़राब क्वालिटी का काम कर रहा है। शहरियान इस पर नज़र रखें और अच्छा काम हो, इसके लिए और भी फंड्स आने वाले हैं एनजीटी के तहत, कोर्ट के ऑर्डर के तहत, तो उन फंड्स की हिफाजत हो और आवाम का काम सही हो। इसके लिए आप हमें चुन कर दें, हमें भारी अक्सरियत से वोटिंग करें, ताकि हम एक मजबूत अवामी ताकत के साथ आपके मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ सकें इंशाअल्लाह। इसके अलावा हमने दूसरे भी जो कोरोना कोविड में काम किया था इंतजामिया के साथ, जमीयतुल उलमा की टीम के साथ, उसके भी फुटेज हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप अपनी आंखों से उन्हें देख लें। और जो दूसरे मसाइल हमने हल किए थे, बदनवानियों को उजागर करने का काम किया, सरकारी महकमा में अदालत में जाने के जो इक़दाम किए थे, उनकी भी जो कॉपी है वो आपके सामने पेश की जा रही है। इसके अलावा हमने अपनी अपील में ये लिखा है कि जो भी एमएलए होता है शहर का, जो चुनकर जाता है नुमाइंदा, तो उसको ऐवानों में, ऐवान अदलिया में, ऐवान असेंबली में, वहाँ जाने के बाद जो है तो अफसरान से और अपनी बातों को मनवाना पड़ता है मसाइल हल करने के लिए। तो उसके लिए उसका काबिल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे जो लीडरान है, तो वो शहर की आवाम को अच्छी तकारीर के ज़रिए, अच्छे अशार सुनाकर, तेरी रहमतों का दरिया और दूसरे अशार सुनाकर लुभा लेते हैं, उनके वोट ले लेते हैं, लेकिन जब मसाइल को हल करने की बात आती है तो वो उस मास पर हमेशा नाकाम रह जाते हैं। ये इसीलिए शहर की पिछले 25-30 सालों से, बल्कि उससे ज़्यादा अरसे से ये हालत है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप तालीम याफ्ता उम्मीदवार को, जिनके अंदर समाजी मसाइल को हल करने का सच्चा जज्बा है, जो अमल से साबित है, तो उसके तहत वोटिंग करें। बाद में ऐसा होता है कि यार अच्छे उम्मीदवार मैदान में नहीं आते, काम करने वाले आते नहीं मैदान में, तो हम मैदान में आए हैं, काम भी करके दिखाया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके मुताबिक फैसला करें और वोटिंग करें। कुछ लोगों का ये है कि भाई कोई उम्मीदवार, फला उम्मीदवार जीत कर आ सकता है, ये उनकी ज़्यादा हवा है, उनके जलसों में ज़्यादा भीड़ रैलियाँ हैं, तो ये आवाम के पैसों से जो करोड़ों रुपये इन्होंने माल हराम जमा किया हुआ है, उसी से वो बड़े बड़े जलसे, जुलूस, रैलियाँ और दावतें ये सब कर रहे हैं। तो उस पर से आप अंदाज लगा लीजिए कि ये शहर के लिए ये ट्रेंड कितना नुकसानदेह है। ये लोग जहाँ जो खर्च कर रहे हैं करोड़ों रुपया, वहीं से वो कमाएंगे। तो इसीलिए यही बात साबित करती है उनकी बदनवानियों को और बेईमानियों को, और उनके आगे के जो मकासद है उसको। तो कुछ लोग जो कह रहे हैं कि यार आपको वोट देकर के हमारा वोट ज़ाया ना हो जाए, तो हम आपको एक बात खास तौर पर बता देना चाहते हैं कि इंशाल्लाह आपका वोट कतन ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि आपने अब तक जिन्हें भी वोट दिया
وہ ووٹ ضائع ہو گیا. شہر کے حالات خود اس بات کے گواہ ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے شہر کے حالات. آپ نے اب تک جنہیں ووٹ دیا وہ ووٹ ضائع ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگر کبھی کلیم یوسف عبداللہ اگر جیت کر آئیں گے تو جب کسی عہدے کے بنا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اتنے کام ان سے لے لیے تو عہدہ ملنے کے بعد ہر وہ کام کر دکھائیں گے جن کا شہر کو دہائیوں سے انتظار تھا, کئی برسوں سے انتظار تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ جیت تک کسی وجہ سے نہ بھی پہنچ سکے کیونکہ کم وقت ملا تیاری میں, ہم تو لڑ رہے ہیں جیت کے لیے ہی, اور ان کی امید بھی ہے کہ اندر اندر جو نیٹ ورک چل رہا ہے لوگوں کا اور جو یقین دہانی لوگ کروا رہے ہیں تو انشاءاللہ جیت تک بھی پہنچیں گے. اگر کثیر روڈ بھی ملے تو ایک مضبوط ہم اپوزیشن دے سکیں گے, آپ کے وکیل بن کر آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ سکیں گے اور بھی زیادہ طاقت کے ساتھ آپ کے مفادات کا تحفظ کر سکیں گے. اسی لیے اور بھی جو بھلائی کے کام ہم کریں گے انشاءاللہ عوامی طاقت ملنے کے بعد, تو اس کے ثواب میں انشاءاللہ آپ لوگ بھی جو ہمیں ووٹ دیں گے وہ شامل رہیں گے. اس لیے اپنا ووٹ اپنی شہادت, کام, تعلیم و ترقی کی بنیاد پر دے کر آپ اپنے حصے کا کام کیجیے اور باقی فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیجیے. آپ فیصلہ مت کیجیے, آپ اپنے حصے کا کام کیجیے اور کون جیتے گا کون ہارے گا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیجیے. یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے بعد لوگ بول رہے ہیں کہ بہت کم وقت بچا ہے, تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہمارے سامنے کوئی گاڑی آتی ہے, ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے, ہماری جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے, تو ہم 2 سیکنڈ لگتا ہے ہمیں یہ طے کرنے میں کہ ہم دائیں مڑیں یا بائیں مڑیں. اپنی جان کی حفاظت کا جب معاملہ آتا ہے تو ہمیں 2 سیکنڈ میں طے کرنا ہوتا ہے کہ ہم کدھر مڑیں. جب یہ قوم کے مستقبل جب خطرے میں ہے تو ہمارے پاس اب بھی کافی وقت ہے, گھنٹے, کئی دن بچے ہیں, گھنٹے بچے ہیں, جس کے اندر ہم یہ فیصلہ لے سکتے ہیں کہ شہر کا مستقبل کیسے ہاتھوں میں دینا چاہیے, آپ کے بچوں کا مستقبل کیسے ہاتھوں میں دینا چاہیے. اسی لیے ہم نے منشور میں آگے جو ہمارے کام ہم کو کرنے ہیں وہ لکھا ہے, جس میں سب سے اول جو ہماری پرائرٹی رہے گی وہ یہ کہ شہر کو ہرا بھرا اور خوبصورت بنانا, 5 لاکھ درختوں کا ٹارگٹ پورا کرنا, بچوں اور خواتین اور مرد حضرات کے لیے متعدد جاگنگ ٹریک, گارڈن اور پارک بنانا, جن سے شہر کے تمام سابقہ لیڈران نے شہر کو اب تک محروم رکھا ہے. ایک بھی جاگنگ ٹریک نہیں ہے. آپ اس طرف جائیے 2 جاگنگ ٹریک بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ پیدل چلنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اگر میرے جیسا کوئی آدمی اگر زیادہ صحت ہو گئی یا چلنے کی کوشش کرے تو روڈ کے اوپر مسائل ہے, ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے, چلنے کے لیے تک جگہ نہیں بنا پائے. اس کے بعد تعلیم یافتہ, گریجویٹ, کم پڑھے لکھے یا غیر تعلیم یافتہ تمام مرد و خواتین کے لیے روزگار اور اسکل ڈیولپمنٹ کو لے کر مذہبی سمتوں میں کوشش کرنا, بجلی کمپنی کے مسائل کو حل کرنا یا اسے باہر کا راستہ دکھانا قانون کے ذریعے. تمام سرکاری اسکیمیں جو ہے وہ شہریان تک پہنچ نہیں پاتی. صرف لیڈران جو ہے تو اچھی تقاریر کرتے ہیں لیکن وہ نہ ایک لیٹر لکھ سکتے. کوئی لیڈر, جتنے بھی لیڈران کھڑے ہیں, چیلنج کرتا ہوں کہ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور کوئی بھی ایک عوامی مسئلے کے اوپر بات چیت کریں اور جہاں جہاں لکھنا چاہیے صحیح جگہوں پر اور اچھا لیٹر ایک لکھ کر بتائیں. کوئی لیٹر لکھ نہیں پائے گا. جتنے بھی امیدوار ابھی کھڑے ہیں ان سب کو ایک کمرے میں میڈیا کے سامنے بیٹھا دو, چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں کہ ایک لیٹر لکھ نہیں سکتے ہو اور نہ نتیجہ نکال سکتے. صرف وہ عوام کو جلسے جلوس کے اندر اچھی تقاریر اور لفاظی کر کے رجا لیتے, اپنے طرف ووٹ کھینچ لیتے ہو. پورے شہر کا اتی-کرمن ہٹوانا اور جو دکاندار سڑکوں پر ہے تو انہیں بہتر متبادل فراہم کرنا, ہاکر زون بنانا, ٹرک پارکنگ کرنا اور پاور روم صنعت کے لیے کوششیں کرنا, اسکیمیں جو ہے وہ دلوانا گورنمنٹ سے. اور سب سے خاص بات یہ کہ گزشتہ دہائیوں میں متعدد اسکولیں جو وہ بند ہو چکی ہیں, انہیں دوبارہ جاری کروانا اور دہلی ماڈل سے ترغیب و تحریک لیتے ہوئے سرکاری پرائمری اسکولوں کو ماڈرن بنانا اور تعلیمی نظام کو بہتر کرنا تاکہ ہر غریب و امیر کا بچہ گوہر تعلیم سے محروم نہ ہو سکے. اسکولیں بند ہونے کی وجہ سے ہی شہر میں منشیات کا کاروبار نسل نو میں پروان چڑھا ہے اور سابقہ و موجودہ قائدین اس کے ذمہ دار ہیں. شہر میں غنڈہ گردی اور منشیات کا کاروبار عروج پر ہے. اس کو کنٹرول کرنا, اس کو قابو میں کرنا. اور ایک اہم خاص مدعا ہم نے ہمارے منشور میں جو ڈالا ہے وہ ہے مالیگاؤں کا اسٹارٹ اپ سٹی بنانا. اسٹارٹ اپ یعنی نئی تجارتوں کو کھڑا کرنا, جس کے ذریعے ہم نئے بزنسز کو, نئی تجارتوں کو شہر کے نوجوانوں کے سامنے متعارف کرائیں گے. اس کا باقاعدہ ایک نظام بنائیں گے, اس کے لیے باقاعدہ ایک آفس ڈیڈیکیٹڈ ہوگا اور تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے گی وہاں پر اور ہر ممکنہ مدد کی جائے گی, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی. اور گورنمنٹ کی بہت ساری اسکیمیں, پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں یا MSME ہے, ان کے ذریعے
मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है तो उनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है तो वो उनको दिलाई जाएगी ताकि वो बेरोजगार ना रहे, रोजगार से रहे। और ये नशा या दूसरी भी कोई छोटे मोटे जो काम उनके नाकाम हो जाते हैं तो उन्हें कोई गाइडेंस सेंटर नहीं है तो हम उनको गाइडेंस सेंटर उनको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। और मैं आपको खासतौर पर ये बात बता देना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ताजिर थे, वो बिजनेसमैन थे, तो इसी शहर की क़यादत भी किसी बिजनेसमैन के हाथ में होनी चाहिए। उनके उसवा से हमें ये सबक मिलता है। जो शख्स तिजारत को जानता हो, नफा नुकसान को जानता हो, वही कौम का नफा नुकसान ज्यादा बेहतर समझ सकता है। अभी आप ये देख लीजिए कि हमारे जो आजी माजी और भाई या बाई, इनके बिजनेस क्या है, इन्होंने कौन से बिजनेस किए, इनका माजी आप टटोल कर देख लीजिए, उठाकर देख लीजिए, कमीशन खोरी, चंदा खोरी, और इसके अलावा आपको कोई इनकी कमाई के जराए नहीं मिलेंगे। हम आपके सामने ये बात खासतौर पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि शहर की क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में ना दे जिनको खुद ही नफा नुकसान नहीं समझता, जिनकी कमाई के जराए उन्होंने अब तक के गलत चुने हुए हैं। इनके हाथों में आप क़यादत को ना दे, वरना आखिरत में आप भी इनके गुनाह में शरीक और जिम्मेदार माने जाएंगे। ये बात तवज्जो से सुन लें। इसके अलावा हमने आखिरी पेज पर एक अपील की है जिसके जरिए ये हमने बात पहुंचाने की कोशिश की, शहर के तमाम जैयत उलमा, ताजिर, वकला, डॉक्टर्स और बाशऊर तबका जैसे उम्मीदवार को वोट देना चाहिए, ये बात आप लोगों को तलकीन करता हुआ, समझाता हुआ नजर आता है। तो उस खाके में अल्हम्दुलिल्लाह कलीम यूसुफ अब्दुल्ला जो है वो फिट हैं, तालीमी याफ्ता, बासलाहियत हैं, शहर की हकीकी तामीर और तरक्की के अंदर अमली हिस्सेदार हैं, तमाम मसालिक और बरादरियों को लेकर चलने का आज़्म है, शहर के हर मैदान में आगे ले जाने की सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह। और आवाम की अक्सरियत जो है वो क़यादत की तब्दीली चाहती है, इसलिए अंदर अंदर जीत का पूरा माहौल बन चुका है। आपसे गुजारिश है कि आप 30 मिनट अपना वक्त दें। हमने इतना वक्त दिया है शहर की तरक्की के लिए, शहर के कामों के लिए, दरख्त छांव देने के लिए लोगों को, और लोगों को अच्छा पानी मिले, इसके लिए अच्छी सड़कें मिले, उसके लिए हमने काम भी करके दिखाया है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप 30 मिनट दें और इस बड़ी तब्दीली का हिस्सा बने, और इसके जरिए फिर जो काम होंगे उसमें आप भी सवाब में शरीक रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अपने 20-30 रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को फ़ोन कॉल करके, या बेहतर है कि ज़्यादातर बेहतर है कि मुलाकातें करके समझाएं और अपनी इज्जत, अपनी कौमी व मिली जिम्मेदारी को पूरा करें। आपके ये जो 30 मिनट आप देंगे या इससे ज़्यादा वक्त देंगे तो ये माजी के 50 सालों के जो नुकसानात हुए शहर में, उनकी भरपाई और मुस्तकबिल के 50 सालों की मनसूबाबंद तरक्की के लिए इंतहाई अहम साबित होंगे इंशाअल्लाह। और इसके नतीजे में जो कार खैर होंगे उसमें आपकी शमूलियत और सवाब का बाइस बनेंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए आपसे आखिरी गुजारिश ये की है हमने कि आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें, अपनी शहादत, शहर कौम मिल्लत की अमानत है जो आपका वोट, उसे ज़ाती मुफाद, बरादरी, ताल्लुकात, अकरबा परवरी की बजाय इज्तिमाई मुफाद को सामने रखकर इस्तेमाल कीजिए, और किसी भी आजी माजी भाई या बाई को वोट देकर अपना कीमती वोट हरगिज़ ज़ाया ना कीजिए। शुक्रिया। आप उसमें कुछ अगर आप लोग सवालात करना चाहते हैं हमारे मशहूर के उन्वानात पे तो आप कर सकते हैं। मैं ये एक अपील करना चाहूँगा कि हमने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को 17 साल दिए, शेख रशीद खानवादे को 25 से 30 साल दिए और निहाल अहमद खानवादे को 35 साल दिए, लेकिन शहर की बदहाली और महरूमी इस बात की दलील है लेकिन शहर की बदहाली और महरूमी इस बात की दलील है कि ये तमाम लीडरान अपने ओहदों पर नाकाम साबित हुए। इसलिए डेवलपमेंट की बुनियाद पर और तामीर और तरक्की की बुनियाद पर बैट के निशान पर 8 नंबर बटन दबाकर मुझको वोट दें और कामयाब करें। कलीम भाई, अभी आपने एक चीज पर जोर दिया कि एक जो आप काम अपने गिनवा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन काम की बुनियाद पे हो रहा है? हम तो काम की बुनियाद पे लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग जो है तो वो इंतशार की बुनियाद पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे में इंतशार पैदा कर रहे हैं, वर्करों में इंतशार पैदा कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे काम कर रहे हैं जैसा अंग्रेज करते थे। दूसरी एक चीज के असबाब भी जरूरी है, पर काम की बुनियाद पर होना चाहिए इलेक्शन और वोटिंग। मौलाना उमरान साहब ने भी कहा, तमाम उलमाए कराम ने भी कहा कि डेवलपमेंट की बुनियाद पर जिसमें सलाहियत उसकी बुनियाद पर वोटिंग करें, लेकिन हमारे लीडरान जो है तो तकारीर में हरे झंडे बताकर, इस्लामियात की बात बोलकर और जज्बाती तकरीर करके अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमानों का हमदर्द बता के तकरीर कर रहे हैं।
جبکہ ان کے ہرے جھنڈے کے پیچھے بھگوا جھنڈے ہیں. یہ عوام جانتی ہے. تمام ان کے جو ریلیشن ہے شندے سے اور پوار سے، تو عوام سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. یہ اسمبلی کا الیکشن ہے اور اس میں جو ہے اسباب اور مین پاور جو ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن آپ کی جو کیمپین ہے اس سے ایسا کچھ لگ نہیں رہے. ہمارا کیمپین الحمدللہ خاموشی سے جاری ہے. تمام تعلیم یافتہ طبقہ، ڈاکٹر، ٹیچرز، انجینئرز اور جتنے بھی بنکر حضرات ہیں ہمارے، جتنے بھی بزنس کلاس ہے، وہ تمام ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. ابھی ووٹنگ کا رزلٹ آئے گا، اس کے بعد معلوم پڑے گا کہ کیا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے. اور ہرے جھنڈے کی جو بات ابھی آپ نے پوچھی تھی، یعنی جو ذکر نکلا اور جس پہ بات ہوئی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہرا رنگ ہے اسلام میں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قیام فرمائے، جو مسجد نبی ہے اس پہ جو گنبد ہے ہرا، اس سے نسبت ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہرے جھنڈے کا آپ استعمال کرتے ہو، وہاں سے نسبت ہے اس کو، اور آپ یہاں پہ کمیشن خوری، جوئے اور ہر برائی کے لوگوں کے آپ پشت پناہی کرتے ہو. تو آپ کو کیا حق بنتا ہے جھنڈے کا استعمال؟ عوام کو اس کا آبجیکشن لینا چاہیے. یہ اسلام کا استعمال جو سیاست میں کر کے، مذہب کا استعمال کر کے لوگوں کی ووٹ بٹور رہے ہیں اور پھر عوام کی خدمت اور کام کچھ بھی نہیں کر رہے. تعلیم کے میدان میں مسلمان پیچھے ہے، تجارت میں مسلمان پیچھے ہے، ہر چیز، ہر میدان میں مسلمان پیچھے ہے، اور آپ صرف ہرا جھنڈا لہرا رہے ہو. تو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی نیتیں کیسی ہے؟ پہلے آپ اپنی نیتوں کو ٹٹولو اور اللہ کا ڈر رکھو. دیکھو کمانے کے لیے تجارت کافی ہے. اللہ تعالیٰ اگر کبھی آپ اچھی نیت سے کام کرو گے، خلوص دل سے کام کرو گے، بیت المال کو بیت المال کے وہی مقامات پر خرچ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کی ذاتی تجارتوں میں برکت دے گا، کمائی دے گا. تو آپ لیکن تجارت سیکھے ہی نہیں، نہ سیکھنے دے رہے لوگوں کو. بس آپ بیت المال کو لوٹ کو ہی تجارت سمجھ رہے. وہ ہمارے ابھی ہم مفتی صاحب کا ذکر آج نہیں کروں گا کہ مفتی صاحب جو ہے وہ بیمار کی ہیں. ہم لوگ اپنا کیمپین بھی 2-3 دن تھوڑا خاموش، پریس کانفرنس 2-4 دن پہلے دینے والے تھے. ان کی طبیعت کی وجہ سے لینا مناسب نہیں لگا. ان سے ہمارے ذاتی مراسم ہے. 1998 میں ان کے ساتھی میں حج بھی کیا ہوں. 2005 میں میرا نکاح بھی انہوں نے پڑھایا، اور 2007 میں جب تیسرا واد بنا تو اس کے فاؤنڈر ممبرس میں سے میں تھا، ان کے بہت قریبی. ابھی جو لوگ چپکے ہیں تو اقتدار ملنے کے بعد چپکے انہیں. ہم صرف اچھے مقاصد اصلاح سیاست کے اللہ رسول کے نام پر جب انہوں نے اعلان کیا تھا، جب ان کے ساتھ ہم قریب آئے. آج ان کی متعلق بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن جو آپ یہ دیکھیے کہ مفتی اسماعیل صاحب جن کا 3 روز پہلے دل کا دورہ پڑا، ان کو جو آپریشن ہوا ان کا، انہیں آج آرام کی سخت ضرورت ہے. وہ علیل ہے، لیکن ان کی پارٹی کے کچھ مفاد پرست حضرات جن کی نگاہیں جو آنے والے کارپوریشن الیکشن پر ٹکی ہوئی ہے. بتائیے کون میئر بننا چاہ رہا ہے؟ کس کو اقتدار چاہیے؟ اور انہوں نے ماضی میں کیا کام کیے؟ ہمارے چچا ہیں اور میرے والد صاحب کے اچھے دوست ہیں حاجی یونس عیسیٰ صاحب. شاید 1992 کی بات ہے غالباً، جب وہ مالیگاؤں کے صدر بلدیہ تھے تو شیخ عثمان ہائی اسکول میں وہ ایک طلبہ کے پروگرام میں آئے تھے. تو آٹوگراف لیا گیا تو انہوں نے شعر لکھا تھا کہ رات کے پہلو میں ہو یا دین کے دامن میں گناہ، رات کے پہلو میں ہو یا دین کے دامن میں گناہ، کوئی دستک دے ہی جاتا ہے در احساس پر. مجھ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ ماشاءاللہ دیندار ہیں اور شہر کو ان سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، لیکن انہوں نے بھی شہر کو کچھ خاص دے نہیں سکے. آج ان کے بچے ہیں، دونوں خانوادوں کے اندر کس بنیاد کے اوپر لڑائیاں چل رہی ہے؟ کون زیادہ کمائے گا؟ کمائی کی بنیاد پر بیت المال کی لوٹ کے اوپر لڑائیاں چل رہی ہے. یہ شہر کے لیے اچھی بات نہیں ہے، یہ نقصان دہ. تو دونوں خانواد، ہم کبھی آئیں گے سیاست کے میدان میں، ہم آئے تو ہم تو چاہیں گے کہ ان کے بیچ میں صلح ہو جائے، کیونکہ یہ جتنی بڑھے گی تو ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں زیادہ خرچ کر دوں تاکہ میں اقتدار پا لوں. دونوں کے لیے بقا کا، انہوں نے آنا کا مسئلہ سب بنا کے رکھا ہوا ہے بڑا. یہ لڑائی شہر کے لیے نقصان دہ ہوگی، زیادہ لوٹ مار کے چکر میں پڑے ہوئے. تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، شہر کے لیے ٹرینڈ اچھا نہیں ہے. سیاست میں غنڈہ گردی، دادا گیری دونوں طرف سے جو ہو رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے. کوئی بھی جیت کر آئے ہار کے، سلون خیر، قرآن میں ذکر ہے سلون خیر، صلح میں خیر ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ان کے بیچ میں صلح ہو جائے. وہ ایک شعر مجھ کو ایسے موقع پر یاد آ رہا ہے کہ اب کے ترک روایات کر کے دیکھتے ہیں، اب کے ترک روایات کر کے دیکھتے ہیں، سیاست والوں کے بنا بات کر کے دیکھتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہمارے بیچ کوئی فیصلہ اختیار کرے، آخری بار ملاقات کر کے دیکھتے ہیں. تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یار یہ خانوادے بھی جو ہیں تو اللہ کے ڈر کے ساتھ کام کرے اور بیت المال کی حفاظت کے لیے کام کرے، شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرے، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے. ذاتی مفاد کی لڑائیاں ہیں. اگر کبھی دونوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کوئی کام اچھا کرنے کی اگر ہماری نیت ہوگی تو ہمارے جو حزب مخالفین بھی ہیں، اگر انہوں نے ہمارا ساتھ اس میں چاہا تو ہم وعدہ کرتے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے. اور اگر ہم کو شہر کے اور عوام کی
भलाई के लिए कोई काम करना है और अगर हमको उनकी जरूरत होगी तो हम उनसे जाके मदद भी मांगेंगे। ये इख्तिलाफ सियासी अपनी जगह पर रहना चाहिए, लेकिन शहर के मुफाद को तरजीह देना चाहिए। ये मेरा खासतौर पे तमाम सियासी जमातों से कहना है कि वो अपने ज़ाती जो मुखासमत है, इख्तिलाफात है, तो उनको बालाए तक रखकर शहर के आवाम के मुफाद को तरजीह दे और उस पर काम करें, उस पर फोकस करें।